अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत एक नई वीडियो के साथ हाजिर दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यार और मोहब्बत के साथ एक बार दरूद भेजें तो अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल का जरिया सबब होगा और ज़हमतों की ज़हूल का। तो आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद मुबारक की बरकत हासिल करने के बाद चलते हैं आज के दर्स नंबर 10 की तरफ, जो सूरह अल-बकरा से मुताल्लिक है और आयत मुबारका वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उसी से मुताल्लिक है। और इसकी तशरीह और तफसीर, पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद बामुहावरा और इंशाल्लाह तीसरे नंबर पर इस आयत मुबारका की जामे और वाज़ेह तफसीर पढ़ेंगे। तो ये चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स कुरान सूरह अल-बकरा दर्स नंबर 10। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ी तर्जुमा, वल्लज़ीना और वो लोग, मुराद अहले तक़वा हैं, युमिनूना जो ईमान रखते हैं, बिमा उस वही पर, उन्जिला जो नाजिल की गई, इलैका तुम्हारी तरफ, वही जली और खफी। वही जली से मुराद कुरान है, वही खफी से मुराद हदीस मुबारक है। वमा उन्जिला और उस वही पर, उन्जिला जो उतारी गई, नाजिल की गई, मिन कबले का से, कबले का पहले आपके, वबिल आखिरत और साथ आखिरत के, हम वो युकिनून यकीन रखते हैं। अब आ जाए बामुहावरा तर्जुमे की तरफ। नंबर 2, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और जो लोग इस वही जली और खफी पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल की गई, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका और उस वही जो सहाइफ और किताबों की शक्ल में थी पर भी ईमान रखते हैं, मिन क़ब्लिका जो आपसे पहले नाजिल की गई, वो बिल आखिरति हुम यूक़िनून और ज़िंदगी आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तवज़ीह व तशरीह और तफसीर आयत। नंबर 4, इस आयत मुबारका में मुत्तकीन की चौथी और पांचवी सिफत बयान की गई है कि मुत्तकीन वो लोग हैं जो इस वही जली कुरान और वही खफी हदीस पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, और उस वही पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल की गई साहिफ और किताब की शक्ल में। मुत्तकीन परहेज़गार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बरहक, मुअल्लिम और हादी बरहक मानते हैं और कुरान मजीद के किताबी इलाही होने पर यकीन रखते हैं। नीज ये अकीदा भी रखते हैं कि कुरान हकीम से कबल नाजिल शुदा सभी आसमानी किताबें और सहाइफ इल्हामी हैं और अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की तरफ से हैं। वो अपने अपने जमाने में बरहक और सचश्मा हिदायत थी। इस आयत मुबारका से वाज़ेह हुआ कि बेशत अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात और इल्हामी कुतुब का सिलसिला सिर्फ इस्लाम के साथ खास नहीं बल्कि आफरीनिश आदम अलैहिस्सलाम से कायम है। यह आयत मुबारका इस हकीकत की भी तस्दीक करती है कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए सिर्फ नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और तस्दीक बस नहीं हुई बल्कि गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात और किताबों और सहाइफ पर ईमान लाना भी जरूरी और लाजमी है। आयत का आखिरी हिस्सा, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं, ये अहले तकवा। आखिरत का मतलब बाद में आने वाली चीज, जिंदगी जो दुनिया बमानी करीब तरके है, ये उसकी निस्बत से आखिरत बाद में आने वाली, दुनिया बमानी करीब और आखिरत बमानी दूर, यानी बाद में आने वाली चीज।
تو آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نسبت سے بعد میں آنے والی دنیا اور زندگی ہے، اس لیے آخرت دنیا کی نسبت سے دور اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی مراد ہے، نہ کہ وہی۔ بعض محرفین نے، بعض ملحدین نے وبالآخرت سے مراد وہی آخر مراد لی ہے، جس سے وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ وسلم کے بعد بھی وہی ہے، اور نعوذ باللہ وہ پھر اس ملعون قادیانی کی طرف ان سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے جی کہ قرآن تو فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے، اس کو ایک قواعد کے مطابق ہے، وہ قواعد ہی ہم قرآن ہی سے لیتے ہیں، تو فصاحت و بلاغت والی کتاب جب ہے تو وہ تو قواعد کے مطابق ہوگی۔ تو یہاں اگر آپ لیتے ہیں کہ وہی سے مراد کیا ہے، وہی آخر ہے، تو وہی لفظ مذکر ہے، اور یہاں بالآخرت کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے، وہ مؤنث ہے۔ اور یہ عربی قانون ہے کہ صفت اور موصوف جو ہے وہ تذکیر اور تانیث یعنی مؤنث ہونے میں بھی صفت اور موصوف برابر ہوں گے، اور مذکر ہونے میں بھی برابر ہوں گے۔ اچھا، بالآخرت کو آپ صفت مانتے ہیں وہی کے لیے، انہیں بالوحی الآخر، تو یہاں تو لفظ وہی جو موصوف بنتا ہے وہ تو مذکر ہے، جبکہ لفظ آخرت جو ہے وہ مؤنث ہے، تو مطابقت نہیں ہوئی، موصوف مذکر جبکہ صفت مؤنث۔ حالانکہ عربی قانون قواعد یہ ہے کہ جس طرح موصوف ہوگا اسی طرح اس کی صفت بھی ہوگی۔ اب موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث، موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے اصل میں لفظ آخرت جو ہے وہ صفت بندی ہے الحیات الآخرہ کے لیے، نہ کہ بالوحی الآخر، وہی کے لیے صفت نہیں بنتی کہ وہی لفظ مذکر ہے، جبکہ آخرت صفت ہے، کیا ہے، صفت ہے، اور لفظ مؤنث ہے۔ اچھا جی، جس میں بعض کافروں نے تحریف کی ہے اور آخرت سے مراد وہی آخر مراد لی ہے۔ حالانکہ عربی گرامر اور قواعد کے لحاظ سے آخرت صفت بنے گی جو کہ مؤنث ہے، تو موصوف بھی مؤنث ہوگی، یعنی حیات الآخرہ درست ہوگی، مگر اس آخرت کو وحی کے لیے، لفظ آخرت کو وحی کے لیے صفت مانیں گے تو عبارت ہوگی الوحی الآخرہ بنے گی، جو عربی قواعد صفت اور موصوف سے بالکل مخالف اور متضاد ہے۔ صفت اور موصوف میں کوئی مطابقت نہیں، کیونکہ موصوف وہی جو ہے موصوف جب بنے گا تو وہ کیا ہے، مذکر ہے، جبکہ صفت آخرت وہ مؤنث ہے۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ موصوف مذکر ہو اور صفت اس کی کیا ہو، مؤنث ہو۔ جب موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر، اور جب موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ لہٰذا یہاں آخرت سے مراد اخروی زندگی یعنی حیات الآخرہ ہے، نہ کہ الوحی الآخر۔ واللہ عالم بالحقائق۔ تو آج کی یہ زبردست ویڈیو جو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن کی سمجھ میں اور ابتدائی جو آیات مبارکہ ہیں اس کی وضاحت میں آپ کے لیے کافی کارآمد ہوگا یہ درس۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم بس کرتے ہیں۔